Palafox Associates nag-una sa pagmugna sa Tourism Master Plan sa Lanao del Norte. Dako ang pagsalig ni Lanao del Norte Provincial Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro sa expertise sa sikat nga urban planner ang Palafox Associates nga makamugna sa epektibong Tourism Master Planning lalawigan pinaagi sa pagpahigayon sa duha ka adlaw nga workshop uban sa mga Municipal Planning and Development Officers MPDO, uban sa mga Municipal Tourism Officers sa mga kalungsuran, uban sa mga pribadong individual o organization na itong Nobyembre 4 hangtod sa Nobyembre 5 tuig 2025 sa Meeting Room A sa Old Capitol Building. Sa First District Board Member City Jamila Jam Macarambon, Chair sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlalawigan, ang nagbukas sa programa samtang sila si Governor Khalid o si Tourism Region 10 Regional Director Marie Elaine Unsuan mihatag sa ilang mensahe pagdasig ngadto sa mga stakeholders atol sa unang adlaw sa consultation workshop. Ang formulation sa Provincial Tourism Master Development Plan na gamit ang urban planning expertise sa Palafox Associates, sumala pa ni Governor Khalid, gisugdan na kini sa iyang inahan nga karon atuan na sa Kongreso, Congresswoman Imelda Anguing Quebranza Dimapuro, sa wala pa mahuman iyang termino isip gobernador, busa iya kining gipadayon. Gidugang pagpasabot ni Governor Khalid nga dako ang interes ni Congresswoman Anguing nga mahimo usab nga nagunang dapit sa turismo ang Lanao del Norte dinhi sa Region 10. Apan gipaklaro sa gobernador nga nasayod siyang dili kini mahitabo kung ang provincial government lang ang maglihok. Sanglit kinahanglan kini nga organic nga magagikan kini sa matag munisipyo sa mga tao. Ipakita ang kultura, ipasundayag ngadto sa ubang lugar ang tinaguan nga katahom ning lalawigan, ang gitawag nga land of beauty and bounty kun yuta sa katahuman ug yuta sa kaabunda ug dili dapit nga kahadlukan. Dili kalimod, sumala pa ni Governor Khalid nga hangtod karon anaa pa ang stigma, ang impresyon sa mga tagalaing lugar nga gubot ang Lanao del Norte og dili luwas nga lugar. Gumikan ini kinahanglan nga magmalampuson kining nasugdan karon nga pagmugna sa Provincial Tourism Master Plan diin iyang gipasalamatan ang mga individual participants. Milaom siya sa usa ka maanindot nga Tourism Master Development Plan og ang final nga presentation unya niini iyang gipaniguro nga anaa ang presensya sa duha ka mga congresswomen, Congresswoman Anguing sa 1st District o Congresswoman Amina sa 2nd District aron makuha ang ilang suporta nining nasangpit nga inisyatiba. Anguing is also very interested in developing Lanao del Norte as a prime tourism destination in Region 10. So that's one of the reasons that Anguing is also very interested in developing Lanao del Norte as a prime tourism destination in Region 10. So that's one of the reasons that she looked for the most qualified that she can find to put together guidelines on how we can hopefully level up as far as our tourism is concerned. So it's very important that we get everybody's input dahil the capital cannot do everything on its own, and when it comes to tourism, I was telling Alerma yesterday, it's always better na it's organic, na it comes from the municipality, it comes from the people. We showcase our culture, we showcase our province, we showcase why Lanao del Norte is the land of beauty and bounty and not a place to be scared of. That is the number one problem or obstacle that we have, is the stigma na mga taga Cagayan de Oro, baka they would say na to their friends from Cebu or Bukidnon, wag kayo pumunta sa Lanao dahil magulo dyan. O if they have friends from Cebu or from Manila, wag kayo pumunta sa Lanao dahil something bad will happen to you, no? So we need to showcase Lanao del Norte as a peaceful province, and tourism development is one of the tools that we can use to achieve that. So it's very important that we succeed in this. So I'd like to give my sincere gratitude for your participation in today's workshop. Hopefully we can craft
craft a very beautiful tourism development plan. Kung mahuman na yung plan and we will have the final presentation, we will ask our 2 congressional representatives to be there so that they can give the final thumbs up or seal of approval. And the most important is from Kong Angging, because this is something that she left behind for us to complete. So again, Alang kang board member Jam Makarambon, tourism is not just about destination. It's about economic development. It's about cultural preservation. Hinungdan nga bugat kayo ang tourism alang sa socio-economic aspect sa usa ka lugar. If I say Unlad, please answer Lanao del Norte. And if I say Lanao del Norte, please answer Unlad. So, Unlad. Lanao del Norte. Lanao del Norte. Unlad, of course. Why nag-request ko? Because we know for a fact, where we started, our Vision 2040, the vision of our beloved governor, Vision 2, naka-anchor sa Unlad. So the Unlad has its meaning. But nevertheless, before anything else, please allow me to greet our beloved governor, though he is not here, but I know for sure his heart is naatin. Once again, good morning and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So I am given the task, as a committee chair on tourism, given the task to open this program, and I'm very proud and honored to be part of this activity. And we should always be proud to be part of this activity, because this will be an activity that will help. We will help our beloved governor in shaping the tourism path of Lanao del Norte. Diba sa iyahang Vision 2040 version 2.0, diba? Let's make Lanao del Norte a premier socio-cultural sports tourism destination in southern Philippines. Kaya? Kaya! Kaya. And with this activity, this is a crucial step in making that vision in reality. Diba? So, to all the MPDOs, to all the different LGUs, this is your time to shine. So, share all your tourism spots nga pwede na ay potential, so that our Palafox Associate could help us know how can we make that a reality, because tourism is not just about destination. It's about job creation, it's about economic development, it's about cultural preservation. So bugat kayo ang tourism, and with your help, with our help, we can make the Vision 2040 of our beloved governor be a reality. Si Architect Ryan Dizon, Director for Urban Planning sa Palafox Associates, isip facilitator, inantigo ni ining gipresentar ngadto sa mga partisipante sa consultation workshop ang sinugdanan sa dakong buluhaton aron makabalay sa epektibong tourism master plan gikan sa tagsa-tagsa ka mga munisipyo nga sa kinatibuk-an mo imulangkob sa Provincial Tourism Master Plan sa Lanao del Norte. Goal number 7, o yung i-ensure yung affordable at clean energy. Paano po papasok si turismo doon, I-ensure natin na yung consumption ng mga turista ay nakarely doon sa green energy, sa pagbibigay, for example, ng mga solar panels doon sa ating facilities. Pangalawa, yung pag-transition natin doon sa mga environment-friendly na sources of infrastructure tulad ng energy, ng tubig. Pangalawa, yung pag-ensure ng mga solid waste management doon sa ating mga tourism facilities. Pangalawa, yung atin pong ASEAN Sustainable Urbanization Strategy or yung ASUS framework natin. So yung framework na to, ang sinasabi lang po niya is, majority ng mga tao ay pipiliin pa din pong manirahan sa urban areas or sa mga city o syudad, na may concentration ng services, mga activities as well. Sinasabi din itong framework na to, kailangan nating gumawa ng mga secondary growth areas or mga areas na nagbibigay ng economic opportunities outside doon sa ating CBD or yung ating usually poblasyon po, Yung secondary growth areas na yun, pwede pong ang focus nila ay tourism or turismo. Hindi
Hindi po ibig sabihin na gagawa ka ng bagong CBD or bagong growth area. Ang focus lang niya ay commercial. Pwedeng tourism. Dahil sa tourism, kapag nag-start po siya sa growth center, ano po yung katuwang niya? Meron siyang kasamang commercial activities, meron siyang social, meron siyang health, meron siyang infrastructure. Pero ang main focus niya ay tourism pa din po. Example ng mga ito is yung mga tinatayong mga areas or mga planned unit development sa Pilipinas na ang main goal ay tourism. For example po, yung Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, yung mga itinatayong parks and open spaces, for example, sa Nuvali, yung tinatayo pong mga sa Pasig River ngayon, no, yung Pasig River Esplanade, no. Hindi ibig sabihin na commercial. So pwedeng si tourism magsisilbi siyang secondary growth area or secondary growth nodes ng ating probinsya. Pangatlo, yung ating ASEAN Tourism Strategic Plan na 2016 at 2025. Meron po yang 5 pillar or 5 focus. Una, yung sustainable economic growth. Ito po yung pillars. Kasamtangan nga adunay 7 ka mga tourism circuit ang Lanao del Norte, ang Eco-Cultural Sports Tourism, La Norte Adventure and Nature Trail, Mount Inayawan Asian Heritage Circuit, La Norte Water Adventure, La Norte Spelunking, La Norte Farm Experience, o ang La Norte Sun and Beach. Apan sumala pa ni Department of Tourism Regional Director Unsuan, kinahanglan pa ang dakong trabaho aron pandayon ang epektibo ug manindot nga Provincial Tourism Master Plan sa Lanao del Norte. Keep in mind that the tourists will really not just go to a destination, they really look for something unique. So, kita ka naman ang viral na mga vlogs, di ba? Kaya viral na positive, balik. I'll tell you one, kaning Lone Wolf Cafe, have you seen that? Diba? Ang iyang gimmick, ang iyang coffee shop is just a hole sa Claveria. And then, pag dawat sa imong order, butang nimo dito, ang mugawas ng kamot kay na wolf ng kamot. Diba? But people travel from Cagayan to Claveria just to drink that coffee because they just want that kamot. Gusto na kamot sa wolf, my God, kanang papalitan siguro na nimo diyan kay sa ano. But it's really the concept. Even when you're looking at it sa ano, parang, uy, I want to go there. Di ba? Parang, picture-picture, wala naman nag-yun, di ba? But it's really the total experience. Eh, kung batik sa lasa iyang kape, di naman nabalik dito. But why do people keep coming back there? It's really because there's something unique that they will go to. Tapos, pag mabalik pa nila sa mugdala, pagiruglain. So that's what we want. And you have to be honest with yourself and with everybody else na, okay, mo yan ito buhaton. Kung naamang gali something na alanganin, pareha, kulang ang activities, we also need to suggest kung sa'y maayo, di ba? Okay, kani always a team effort. Na may ang uban nato sa ato, di man nakakita, pero ang himo din kauban ay ano. And there's no stupid idea, ha? All the ideas are welcome. So you also have to be thinking out of the box also. Hindi na kanang safe space na bitaw. Oy, what if magingon anita? I mean, even if sometimes it looks ridiculous, pero ano man kuno ng wolf kamot ba nga. When we think about it, parang why, di ba? But right now it works, di ba? Katong iyan ang isa ka cafe sa Cagayan, sari-sari store ang pasapag, sulod ni mo, di ba? Oh, see, but why? I mean, I've been there. I know the owner, no. Dili man ingon anak kalami yun yung kape. Because it's really just coffee. I think, Starbucks. And I'm not saying na di lami, but I'm saying that if it's the coffee that I'm going for, that's not where I'm going to get my coffee. But I go there for the experience. Sunod ko cabinet cafe ng diyan. And I really take pictures. So keep that in mind. And keep in mind that your immediate customers that you want to attract, the immediate tourists, are the surrounding area. Si Tangog City, the whole of Lanao del Norte, yung Dipolog, yung even as far as Cagayan de Oro, Anima din. So keep in mind what they like, no? Lahi ang market sa millennials, lahi ang among market. Kaganina, we went to a resort, di ba? Gwapo man to katong Duranos Peak. It's nice, the view is nice. But ang ilang akong CR sa ilang glamping is nasa gawas. So di na pwede sa amo, mga menopausal na kay kanang kaingot niya may pero niya. Yan, okay, pag-abot dito, muna ako pagkasasyan, nabigyas ko, hindi ko mato dito, di ba? So, you have to think about, si ma'am nakarelate ka sa ako. No, but
certain age na pwede na. Kada mga camping, pwede na sa mga teenagers. So, kung inaana imong tuyo, or sa imong stakeholder, okay, sige, so let's go towards that direction. Muna na ang mga pangitaon, ang mga edad. Kang architect, Ryan, mangita pa siya mga ilim nun, mga party-party, ganun siya, swimming, pwede na sila. So you have to keep in mind, doon sa imong stakeholder, to be able to ang pagmugna sa Provincial Tourism Master Plan sa Lanao del Norte na isulod sa Executive Order No. 9 Series 2025 ni Governor Khalid nagmando sa pagmugna sa Provincial Tourism Master Plan ning lalawigan. Ang provincial government nag-ila nga ang turismo mo ay nagunang giya sa pagsulbad sa negatibong epekto sa kakulangon sa kinitaan o sa kinaiya sa tao sa pag-atubang sa crisis ekonomikanhon kon socio-economic. Ang EO No. 9 nagbuot sa pagmugna sa Technical Working Group. Diin ang Provincial Administrator nga si Lyndon Calika ang mangulo niini. Isip chairperson, co-chairperson si Region 10 Tourism Regional Director Marie Elaine Unsuan, Board Member City Jamila Macarambon, Chair Committee on Tourism sa Sangguniang Panlalawigan, Federation of Association of Barangay Council President Joseph Neri Jr., Dante Miguel Galindez, ang Provincial Information Officer, Alerma Grace Yurong Montañez, OIC Provincial Tourism Office, Duna Aguilar, Acting Provincial Planning and Development Coordinator, Engineer Halanduni Pitiilan, Pagro Head, Abner Colomnas, Andrew Cherilyn Leopoldo, Provincial Budget Officer, Minda Rihes, Provincial Cooperative Officer, Engineer Jocelyn Luntayao, PRMC, Lanao del Norte Hotel and Restaurant Association kon Lanhora President Catherine Yap ug ang kasamtangang presidente sa LLTO Brand Darius Valdehuesa.